Shalom. Selamat hari Sabat saudara-saudara. Happy Sabbath to you brothers and sisters. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat yang limpah yang Tuhan selalu berikan buat kita. We thank God for all the blessings that He has given to us. Saat ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mau meminta kepada saudara-saudara. And before we listen to the word of God, I would like to ask you, Bolehkah saudara ambil HP saudara dan saudara matikan HP saudara? can you take your cell phone or your gadget and turn it off? Saudara sedang pegang HP itu atau saudara taruh di kursi, saudara ambil dan saudara matikan HP. If you have your cell phone or your gadget on the chair, take it out and turn it off. Saya berikan waktu 10 detik buat saudara, I give you time for 10 seconds to turn off your cell phone, supaya kita semua terfokus kepada firman Tuhan. so that we can focus ourselves to the word of God. Permainan apapun yang menarik di HP saudara, saya berharap saudara matikan saat itu. Any games that you like on your cell phone, please turn it off. Karena ini jauh lebih penting daripada permainan ini. Because the word of God that I'm going to share is more important than the games that you have on your cell phone. Ini menyangkut kerohanian kita dan hubungan kita dengan Allah. And this is connected to our spiritual life and our relationship with God. Terima kasih untuk kerjasama. And thank you for your cooperation. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah membawakan lagu spesial pada hari Sabat ini. And I would like to thank you for all my brothers and sisters for the special number that you have rendered this Sabbath day. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara selalu. And may God bless you. Firman yang disampaikan pada hari Sabat ini adalah satu pendahuluan sebelum kita masuk dalam rangkaian acara Minggu Sembahyang mulai besok malam. The word of God that I would like to share with you is an opening to a week of prayer that we are going to face next week. Mulai hari Minggu sampai hari Sabat depan kita akan berkumpul setiap pagi dan malam di tempat ini untuk mengadakan pesta rohani. Starting from next tomorrow evening until Saturday, we are going to gather here every morning and evening to listen to the word of God. Supaya kerohanian kita terus ditingkatkan untuk lebih dekat kepada Tuhan. So that our spiritual life may be developed. Supaya ada pembaharuan dalam kehidupan kita. So there will be a revival in our life. Sehingga kita lebih siap untuk menantikan kedatangan. So that we are ready for the second coming of our Lord Jesus Christ. Judul firman Tuhan pada hari Sabat ini agak berbeda dengan yang ada di kertas acara. The topic of the message of Lord today is different from what you have on your bulletin. Karena judul yang saya buat adalah orang sakit di rumah belas kasihan. Because the title that I made is the sick in a home. Saudara-saudara, judul yang ditulis di kertas orang lumpuh di kolam Bethesda. What is written in the bulletin is the invalid at the Bethesda. Tetapi sebenarnya tidak ada yang beda dengan hal itu. Actually, it's not different. Orang lumpuh adalah orang sakit. The cripple is a sick person. Dan Bethesda artinya rumah belas kasihan. And Bethesda is, in terms, the meaning as a pity home. Beberapa tahun yang lalu, kalau saudara ingat di gambar slide ini, a few years ago, if you still remember on the slides, picture on the slides, berikutnya tidak ada gambar ponari di situ. Tidak ada? Oh, tidak ada. Baik, saudara-saudara masih ingat cerita tentang ponari? Maybe you still remember the story of Ponari. Ponari adalah seorang anak kecil yang memiliki batu yang katanya berkhasiat ketika dicelupkan di dalam air, maka orang yang meminum air itu akan sembuh walaupun apapun penyakitnya. Ponari is a little boy who claimed that he had a stone. If the stone will be put into the water, whoever drinks the water will be healed. Dan begitu banyak orang percaya dengan hal itu. And many people believe. Kalau saudara buka di Google atau di YouTube, saudara pencet kata ponari, maka saudara akan lihat gambar anak kecil itu memasukkan batu di dalam tempat-tempat wadah air, dan begitu banyak orang mengantri untuk dapatkan kesembuhan. And
And if you search on Google or YouTube, if you click on the word Ponari, you can see him putting a stone into the water, and hundreds of people are lining up to get healed. Dan saudara tahu antrian itu sampai berkilo-kilometer. And if you know that these people are lining up for many kilometers, sampai warga di dekat rumah Ponari itu mengatur posisi barisan itu. and the community where Ponari stays, they try to help in arranging for the line. Ada yang membawa air dalam wadah yang kecil. And some brings water in a small container, Ada yang satu ember, and one in a bucket, ada yang satu drum, and one in a big water container, drum. ada yang bawa dengan mobil lalu dengan banyak drum air, lalu Ponari tinggal masukkan tangannya. And some using their own cars with water inside, and Ponari will just put his hand in that water. Dan menurut cerita, And according to the story, orang yang minum air itu sembuh. people who drinks the water get healed. Tetapi tidak pernah terbukti bahwa orang itu sembuh. But it was never been a fact or been proof that those people are. Minggu pertama penuh, minggu kedua penuh, minggu ketiga mulai berkurang. Setelah kasihannya tidak ada, akhirnya tidak pernah ada lagi yang datang ke sana. For the first week there was a lot of people, the second week, the third week, and as the time goes by, fewer people comes because there is no proof that they are being healed. Walaupun dia sempat mendapatkan uang yang banyak karena hasil pekerjaannya itu. And Ponari got a lot of money because of his work. Kalau Anda membuka cerita itu, Ponari sekarang hidup dalam keadaan yang sangat menyedihkan. And if you open to the story, Ponari today live in a very miserable life. Karena begitu mudahnya mendapatkan uang, dia tidak mau sekolah. Because he get money easily, he doesn't want to go to school. Dia hidup dalam kesusahan. And now he lives in misery. Cerita itu adalah satu pendahuluan saat kita masuk dalam buku Yohanes pasal 5. And that story will become the introduction to the story that we want to discuss today in John chapter 5. Mari kita lihat Yohanes 5 ayat 1 sampai 3a. Saya mau saudara membuka Alkitab saudara. Please open your Bible from John 5 verse 1 to 3 part A. Mari kita membacanya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. John 5 verse 1 and 2. After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. Mari kita lihat ayat 3 bagian A. Dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit. And verse 3, in these lay a great multitude of impotent folk. Saya mau tanya kepada saudara, di mana cerita itu terjadi? I would like to Di ask, kota apa? where this story originated from? In what city? Di kota apa saudara? Yerusalem. In what city? Jerusalem. Saudara tahu ada apa di Yerusalem? And you know what is in Jerusalem? Ada Ka'bah, betul tidak? There's a temple of God. Ya. Ka'bah itu tempat orang bertemu Allah. In that temple where people meet with God. Tempat orang beribadah. And where people worship God. Dan di hari-hari tertentu orang Israel berkumpul di Yerusalem. And in a certain days people from all over the Middle East come to Jerusalem together. Yerusalem adalah tempat damai, tetapi ada banyak orang yang tidak damai datang ke sana. Jerusalem is a place of peace, but a lot of people come to Jerusalem without any peace. Yerusalem adalah tempat berkat, tetapi ada banyak orang yang merasa tidak diberkati datang ke sana. Jerusalem is a place of blessings, but a lot of people come to Jerusalem. They feel they are not being blessed. Yerusalem adalah tempat penyembuhan dan pembebasan, tetapi ada banyak orang tergeletak dalam perbudakan penyakit dosa di sana. Jerusalem is a place of healing, but there's a lot of people who comes there with sickness and in sin. Dan TKP dari tempat orang sakit itu adalah Bethesda, yang artinya rumah
belas kasihan. And the place of these sick people at Bethesda is the meaning is the house of pity. Rumah belas kasihan, namun orang yang ada di dalamnya banyak yang belum menerima kasihan karena mereka datang sakit, buta, miskin, lumpuh dan sebagainya. It's a house where people come to get healed, but in that place a lot of people are still sick. Mari kita lihat aplikasinya. And let's listen to the application. Jika Yerusalem itu adalah gereja, if Jerusalem is a church, maka orang-orang sakit itu adalah anggota-anggotanya. And those sick people are the church members. Betapa menyedihkan gereja Tuhan. And it's a very sad thing to see this kind of church. 2000 tahun yang lalu Rasul Paulus sudah berkata dalam buku Ibrani 2 ayat 15 bahwa Yesus telah membebaskan mereka dari budak perhambaan dosa. 2 years before, Paul said that Jerusalem is a place where people free people from sin. Kematian Yesus di kayu salib membebaskan saudara dan saya dari perhambaan dosa. The death of Christ in the cross freed us from sin. Tapi hari ini banyak di antara kita yang datang ke gereja masih hidup dalam perhambaan dosa. But today, a lot of us comes to this church as a slave of sin. Kita lumpuh dan terjebak dalam satu keadaan yang sangat lama, yaitu dalam kuasa dosa. We are invalid, we are trapped in that sinful life. Itulah gereja. That is what we call by church. Mari kita lihat ayat selanjutnya, ayat 3b sampai ayat 4. Let's open again the Bible to John 5 verse 3, part B and verse 4. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. It says here of the blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. Verse 4, for an angel went down at a certain season into the pool, that troubled the water. Whosoever then first, after the troubling water of the water stepped, it was the whole of whatever disease he had. Saudara perhatikan, orang-orang sakit itu persis orang-orang yang percaya kepada ponari. And if you want to look at the situation, those sick people are those people who believe believing in ponari. Mereka pikir kalau airnya bergoncang dan siapa duluan masuk itu pasti sembuh. And they think that when the water moves and whoever go inside for the first time, then he or she got healed. Kalau Anda punya buku bahasa Alkitab bahasa Inggris, ayat 3 bagian B dan ayat 4 sebenarnya tidak ada. If you have the Bible in that English version, actually verse 3, B and 4 is not written there. Ayat ini ditambahkan untuk menerangkan kenapa orang pergi ke kolam Bethesda. These verses are added just to explain why those people they go to Bethesda. Mereka menanti guncangan air itu. They wait for the moving, the agitated of the water. Mereka pikir ada kuasa gaib yang akan membantu mereka untuk sembuh. They think that there's a supernatural power in that water that can heal them. Saya baca beberapa tulisan ahli teologi dikatakan. There's some theologian writing that said, inilah strategi orang-orang Romawi yang hidup di zaman itu supaya orang sakit itu tidak berkeliaran di kota Yerusalem. They said that this is the strategy of the Roman Empire, so that all these sick people they are not spread around the city. Karena menimbulkan pemandangan yang sangat tidak enak, lalu mereka buat kolam itu dan mereka katakan siapa yang masuk pertama itu akan sembuh. Because it will not make any good scenery to see sick people moving around. So that is why when that water moves, whoever goes inside for the first will get healed. Buku Kerinduan Segala Zaman mengatakan, the Desires of Ages said, beratus-ratus penderita mengunjungi tempat itu. He said that hundreds of sick people they go into that place. Banyak yang tidak dapat menghampiri kolam itu, banyak pula yang telah berhasil tidur
a lot of people who cannot reach that pool, and even when they reach, they die by the side of the pool. Dan Anda lihat bagian terakhir dari kutipan itu. And you can see the last part of that quotation. Ada pula yang menunggu sepanjang malam pada serambi-serambi itu, merayap ke tepi kolam itu dari hari ke hari, tetapi sia-sia belaka usaha mereka itu. And said that there's a lot of people who waited at the force of that pool every night, every day, but they waited in vain. Karena inspirasi mengatakan tidak ada yang sembuh. And the word of God from the spirit of prophet said that no one get healed. Mereka terlalu percaya kepada mistik, gaib, dan mereka tidak percaya kepada Yesus. They believe only in that supernatural things. They do not believe in Jesus Christ. Mereka lebih percaya kepada goncangan air daripada mereka pergi mencari Yesus. They believe more in that move in the water that moves rather than looking for Jesus. Apa aplikasinya, saudara-saudara? What is the application, my brothers and sisters? Saudara tahu terlalu banyak di antara kita tidak membuat kemajuan apapun dalam kerohanian kita karena kita seperti orang-orang sakit itu. A lot of us did not develop and move our spiritual life because we are like those sick people at the Bethesda pool. Kita menunggu dan kita menunggu sesuatu yang salah untuk dapat menyelamatkan kita. Because what we do is we only wait and wait. We wait something that is wrong. Mereka pikir kalau menunggu maka mereka akan bisa berubah. They think if they wait, they can be changed. Lalu mereka mulai berkata, and they start saying, kapan saya berubah? Tidak datang kepada Yesus lalu bertanya kepada diri sendiri, saya akan berubah, tapi menunggu kapan saya akan berubah. Those people did not come to Christ, but they said that I want to be changed. How can you be changed if you do not go to Jesus? Mereka menunggu kapan masalah saya selesai, tetapi mereka tidak pergi kepada Yesus. They waited for their problems to be solved, but they did not go to Jesus. Mereka menunggu kapan orang itu mengerti sama saya, tetapi dia tidak datang kepada Yesus. They waited that how these people can understand me, but he did not go to Jesus. Saya menunggu kapan orang itu mau berdamai dengan saya, tetapi saya tidak pernah datang kepada Yesus. I waited how when these people wants to make peace with me, but I did not go to Jesus. Pertanyaannya, saudara-saudara, the questions, my brothers and sisters, apa yang Anda tunggu? what are you waiting? Siapa yang kau tunggu? Who you wait for? Kita berharap kepada sesuatu yang salah saat kita menunggu. We wait for something that is wrong when we wait. Kita tidak pernah bisa berubah. We cannot be changed karena kita berpikir kita bisa berubah diri kita. because we think that we can change our own self. Firman Tuhan mengatakan orang lumpuh, orang sakit itu tidak ada yang sembuh karena mereka pergi ke tempat yang salah. The Bible said that those sick people, those crippled people did not get any healing because they go to a wrong place. Kita harus pergi mencari Yesus, bukan menunggu hidup kita berubah dengan sendiri. We should go and find Jesus, not only waiting. Hidup kita tidak akan pernah melepaskan diri kita dari perambaan dosa selain kita datang kepada Yesus. Our life cannot free us from the slavery of sin if we did not go to Jesus. Mari kita lihat ayat kelima, saudara. Let's open to Saya mau verse 5. baca, kita baca sama-sama. Mari kita baca sama-sama. Yang sudah dapat katakan. Let's read together. Sudah dapat? Did you open that one? Sudah John dapat? 5 verse 5. Yohanes 5 ayat 5. Mari kita baca 1, 2, 3. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. And a certain man was there, which had all infirmity, 38 years. 38 tahun. 38 years. Lebih tua dari usia pelayanan Yesus di dunia itu. He is been there, older than the length of Jesus' service in this world. Berarti sebelum Yesus lahir, dia sudah ada di sini. It means that before Jesus was born, this man was there at Bethesda. Orang itu lumpuh, kalau Anda baca ayat 14, karena dosanya sendiri. If you read in verse 14, it says that person is invalid or crippled because of his own sin. Saya yakin dia sudah banyak pergi ke dokter untuk minta kesembuhan. I am sure that he had been looking
looking for doctors to get healed, Tapi dia tidak sembuh. but he did not get any healings. Dia sudah meminum berbagai macam obat, tetapi dia tidak sembuh. He drank a lot of types of medicine, but he did not get any healing. Dia sudah keluarkan begitu banyak uang, tapi dia tidak sembuh. He spent a lot of money, but he did not get any healing. Saat itu dia sudah tidak punya apa-apa lagi. At that time, he has nothing. Dan dia hanya berharap ada orang yang mau angkat dia untuk lempar ke dalam kolam. His only hope is that someone is going to carry him and put him into that water. Mari kita lihat apa yang Ellen White katakan dalam pena inspirasi. And let's listen to what Mrs. White said in the Spirit of Prophecy. Ia adalah seorang yang telah menjadi lumpuh 38 tahun lamanya. It was that of a man who had been a helpless cripple for 38 years. Penyakitnya sebenarnya sebagian besar disebabkan oleh dosanya sendiri. And said that his disease was in a great degree the result of his own sin. Dan dianggap sebagai hukuman dari Allah. And it was looked upon as a judgment from God. Karena sendirian dan tidak ada handai tolan, Alone and friendliness and friendless, serta merasa bahwa pintu kasihan Allah telah tertutup baginya, feeling that he was shut out from the blessings of God. si penderita itu hidup merana bertahun-tahun lamanya. He suffered and passed long years of misery. Saudara, 38 tahun dia tunggu sembuh, tidak sembuh-sembuh. My brothers and sisters, for 38 years he was hoping to get healed, but he did not get any healing. Mari kita lihat ayat 6, kita baca sama-sama. Let's open to verse 6. We will read it together. Hari itu hari yang berbeda yang dia alami. That day, it was a different day in his life experience. Kita mulai baca. Let's read verse 1, 6. 2, 3. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? When Jesus saw him lie and knew that he had been now a long time in that case, he said unto him, Wilt thou be made whole? Saya mau Anda perhatikan ayat 6 dengan seksama. Dan Anda perhatikan 3 kata kerja yang ada di sana. I would like you to pay attention to this verse 6 and look at 3 verbs in that verse. Kata kerja yang pertama adalah apa? Melihat, betul? The first verb is to see. Kata kerja yang kedua, tahu. The second verb is know. Dan kata kerja yang ketiga, Yesus berkata kepadanya. And the third verb in that verse is Jesus said. Saudara-saudara, mari kita lihat bagian yang pertama, melihat. Let's look at the first verb, to see. Menurut saudara ada berapa banyak orang sakit di tempat itu? In your own thinking, how many sick people are there in Bethesda Pool? Pena inspirasi katakan ada berapa? Ratusan orang sakit. Tapi yang Yesus lihat cuma dia dari ratusan orang banyak. The Spirit of Prophecy said there are hundreds of sick people, but the Spirit of Prophecy said Jesus looked only at one person. Dan jangan lupa itu hari Sabat, hari di mana biasanya Yesus tidak pernah tinggalkan Ka'bah. And remember that day is Saturday, Sabbath. Jesus usually never leaves the temple during that day. Yesus pergi tinggalkan Ka'bah untuk cari dia, satu-satunya orang dari ratusan orang yang ada di kolam Bethesda untuk melihat dia. Jesus left the temple to see this one person in Bethesda. Yesus tidak menangani seluruh orang sakit di tempat itu. He did not care for those people, there are hundreds of people there. Yesus biasanya menyembuhkan semua orang, tapi Yesus datang hari Sabat hanya khusus untuk cari dia. Usually Jesus going to heal a lot of people, many people, but that day, that Sabbath day, Jesus came to Bethesda, especially just for him. Yesus bertemu secara pribadi dengan dia. Jesus met with him in person. Alkitab menceritakan Yesus bertemu dengan beberapa orang secara pribadi. The Bible said that a lot of times Jesus met people personally. Yesus bertemu dengan Nikodemus secara pribadi.
Jesus met with Nicodemus personally. Yesus bertemu dengan Petrus untuk ingatkan dia secara pribadi. Jesus met with Peter to remind him personally. Yesus bertemu dengan Maria Magdalena, seorang perempuan pelacur, dengan secara pribadi. Jesus met with Mary Magdalene personally. Dan hari itu Yesus khusus datang hanya bertemu dengan dia. And that day, Jesus was there to meet with this one person. Apa yang saudara dapati di sana? What do you think you can find there? Dari ratusan orang yang ada di sana, Yesus lihat dia. From the hundreds of people in that pool, Jesus looked at this one person. Hal kedua dari kata kerja di ayat 6. The second verb in that verse 6. Yesus tahu. Jesus knew. Anda tahu dalam bahasa aslinya dikatakan Yesus bukan sekedar tahu. Yesus merasakan apa yang orang itu rasakan. In the original words of that things, it's not that Jesus knows him, but Jesus also knows his feeling. He feels about that person. Apa yang membuat orang itu berbeda dari ratusan orang di sini? What makes this person different from all those hundreds of people in that pool? Dia ada di pinggir kolam. He was there at the edge of the pool. Dia ada di pinggir kolam dan dia ingin masuk dalam kolam kalau kolamnya bergerak. He was there at the edge of the pool and he wanted to go inside the pool. Yesus merasakan apa yang orang itu rasakan. Jesus knew, Jesus feel the feeling of that person. Dan kata kerja ketiga dalam ayat 6. And the third verse in that verse 6. Yesus berkata dalam bahasa aslinya, Yesus menawarkan kepadanya. Jesus is talking. Jesus is offering him something. Kata-kata ini hanya khusus untuk dia. This word is only for him. Maukah engkau sembuh? Do you want to get healed? Saudara, Yesus hanya bicara kepadanya, maukah engkau sembuh? My brothers and sisters, Jesus is only saying to this one person, do you want to get healed? Kalau saudara jadi orang lumpuh itu, maka saudara akan rasa kata-kata Yesus itu sesuatu yang melecehkan dia. Maybe if you are that crippled person, the words of Jesus is something that is undermining. Kalau Yesus sudah tahu dan melihat dia di antara ratusan orang banyak, dan dia adalah orang yang betul ingin disembuhkan, kenapa harus bertanya, maukah kau sembuh? If Jesus knew this person among the hundreds of people, and Jesus knew that this person is at the edge of the pool, why Jesus just said, do you want to get healed? Apakah Yesus meledek dia? Is Jesus trying to tease him? Tidak, Yesus tidak meledek dia. No, Jesus is not teasing him. Saudara tahu kenapa? You know why? Karena Yesus tidak bisa sembuhkan dia kalau orang itu tidak mengharapkan untuk dapat kesembuhan dari Yesus. Because Jesus cannot heal this person if he did not have any hope to be healed. Apa aplikasinya untuk ayat 6 ini, saudara? What is the application for us in this verse 6? Berapa lama orang lumpuh itu sakit? How long has this crippled person got sick? Saudara-saudara yang ada di balkon, berapa lama orang lumpuh itu sakit? My brothers and sisters, the balkon, how many years? 38 tahun. For 38 years. Saya mau tanya kepada Anda, ada engkau berdoa sampai 38 tahun dan doamu belum dijawab Tuhan? Have you been praying for 38 years and you think your prayer has not been answered? Seringkali kita berdoa 1-2 kali tidak dijawab Tuhan, kita komplain kepada Tuhan. Many times if 1 or 2 of our prayers have been answered, we start complaining God. Orang ini berharap 38 tahun. But this person has been expected only for 38 years to be healed. Ayat 6 berkata, Yesus melihat Anda dan Yesus merasakan apa yang orang sakit itu alami. Verse 6 said that Jesus is looking at you and he knows your feeling. Siapa orang sakit itu? Who is this sick person? Saudara dan saya. It's you and me. Dan Yesus tahu apa yang kita alami. And Jesus knew what we experience. Yesus merasakan apa yang kita alami. He feels what we feel. Mungkin saudara tidak sakit jasmani, Maybe you are not sick physically, tetapi pikiran saudara dan saya sakit. but maybe your mind are sick.
tubuh kita sehat, tetapi pikiran kita sakit karena sahabat baik kita meninggalkan kita. Our body may be strong and healthy, but our mind is sick because a friend of ours just left us. Pikiran kita sakit karena memikirkan kekasih kita tidak mengerti keadaan kita. Our mind is sick because we think that our loved one did not think about us. Ada di antara saudara, suami atau istri yang sudah menikah beberapa tahun, tapi mulai melihat pasangan hidup sudah tidak mengasihi Anda dengan sungguh-sungguh. For many of us, husband and wife, you've been living for many years, and now you think that your spouse did not pay any attention to you. Ada di antara saudara yang setia dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja, tetapi anak kita mulai pergi kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Many of us who are very faithful in this work of God, but see that our children is now doing many wrong things. Terlalu banyak beban yang kita pikirkan. Too many burdens that we think of. Kita duduk, merenung dan sedih, serta berkata, kenapa semua ini menimpa hidup saya? We sit down and contemplating and we feel sad. Why all these things? Engkau berdoa satu kali, tapi Tuhan tidak jawab. You pray for one time, but God did not answer you. 2 tahun, Tuhan tidak jawab. For 2 years, God did not answer you. Orang tua kita sakit, sudah 5 tahun, Tuhan tidak jawab. Our parents have been sick for 5 years and God did not answer your prayer. Dan kita mulai tergoda untuk meragukan Tuhan. And we are tempted to have doubt on God. Tapi saudara-saudara, hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara. But my brothers and sisters, today I would like to tell you, saat saudara sedang duduk di ruangan gereja ini, while you are sitting in this church, Yesus datang secara pribadi kepada Anda. Jesus come personally on you. Kalau Anda terlalu sibuk dengan HP Anda, engkau tidak akan dengar Dia datang kepada Anda. If you are busy with your handphone, cell phone, God will not come to you. Tapi kalau Anda saat ini mendengarkan firman Tuhan dan merasakan bahwa Anda punya beban yang sangat berat, but if you feel that you want to listen to God and you have this kind of burden, Ia datang secara pribadi kepada Anda. He will come to you personally. Ia menawarkan jalan keluar untuk Anda. God is offering you a way of freedom. Maukah engkau sembuh dari sakit rohani? Do you want to be healed from your spiritual illness? Maukah engkau sembuh dari dosa-dosa kesayanganmu? Do you want to be healed from your love sin? Maukah engkau sembuh dari segala beban pikiranmu? Do you want to be healed from all the burdens of your mind? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, My beloved brothers and sisters, sebelum kita dengarkan selanjutnya, before we continue, saya mau saudara mendengarkan satu lagu spesial yang isinya menceritakan panggilan Tuhan kepada saudara. I would like to listen to a special song. It talks about God's calling on you. Mari kita duduk dengan tenang. We'll give the time now.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, My beloved brothers and sisters, pagi ini Yesus datang secara pribadi kepada Anda. this morning Jesus come to you personally Dan Dia tanya kepada Anda secara pribadi, and He asked you personally, maukah engkau bebas dari perhambaan dosa? do you want to be freed from the slavery of sin? Maukah engkau sembuh dari beban-beban dosa? Do you want to be healed from any burdens of sin? Hari ini Ia tawarkan kepadamu And today He offers you that. dari kekerasan hati kita yang selama ini kita pegang. From the stubbornness of our own heart, Yesus mau tanya kepada saudara, Jesus wants to ask each one of us, mau engkau sembuh? do you want to be healed? Mari kita lihat ayat 7. Let's open to John 5 verse 7 Mari kita baca sama-sama. and let's read together. 1, 2, 3. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. The important man answered him, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool. But while I am coming, another stepped down before me. Sudah perhatikan, Yesus sedang tawarkan kesembuhan, tapi orang ini persalahkan orang lain. And look at this. Jesus is offering him illness, but this man start blaming others. Yesus datang secara pribadi kepadanya dan bertanya, engkau mau sembuh? Jesus come to him personally and ask, do you want to be healed? Tapi saudara dia bilang, gak ada yang turunin saya. And this man said, Sir, no one put me in the water. Ia mempersalahkan orang lain. He start putting the blame to others. Ia mempersalahkan lingkungan. He start blaming his environment. Ia mempersalahkan keluarganya, He start blaming his family. yang seolah-olah tidak pernah menolong dia. It seems that they did not help him. Pertanyaan saudara, saudara tahu kenapa ia mempersalahkan orang lain, lingkungan, keluarga, dan lain sebagainya? The question is, do you know why he start blaming his family, his community, and others? Saudara tahu kenapa? You know why? Karena dia tidak kenal Tuhan Yesus sebelumnya. Because he never knew about God. Seandainya dia kenal Yesus, dia tidak akan salahkan orang lain. If he knew God, he will never blame others. Seandainya dia kenal Yesus, dia tidak akan pergi ke kolam Bethesda untuk minta sembuh. If he knew God, he will never go to that Bethesda to get healing. Karena dia tidak kenal Yesus, makanya ia salahkan semua orang. Because he did not knew God, he did not know God. That's why he start blaming other people. Apa aplikasinya, saudara-saudara? What is the application? Inilah masalah terbesar di antara kita umat Tuhan. This is the great problems among us, people of God. Ketika kita sebagai hamba-hamba Tuhan menghadapi ujian dalam kehidupan ini, And when we faces the test of life, maka kita mulai mencari siapa yang kita bisa salahkan. and we start looking at people that we can blame. Ketika kerohanian saudara dan saya tidak bertumbuh, maka kita mulai cari siapa yang pantas untuk disalahkan. And when our spiritual life did not grow, then we start looking at others to be blamed. Kita terlalu sibuk mencari orang yang bisa kita salahkan, dan kita hanya jalan di tempat dalam kerohanian. We keep ourselves busy looking at people who can be blamed, and we just walk in place. Dan kita tidak bertumbuh, kita tidak sembuh dalam penyakit rohani. Alasannya cuma satu. We did not grow, we did not get healed for only one reason. Karena kita tidak kenal Yesus. Because we never knew God. Saudara dan saya mengaku orang Kristen, tetapi sesungguhnya kita tidak kenal Yesus. You said that you are Christian, but you never knew God. Kita mengaku pengikut Kristus, tetapi itu semua bohong. We said that we are the Christ follower, but we do not believe. Kita tidak kenal Yesus sesungguhnya. Actually, we do not know God. Karena orang yang kenal Yesus, dia tidak akan persalahkan orang lain. Because those who knew God will never blame others. Orang yang mengenal Yesus tidak akan membenci satu sama lain. People who know God will never hate other people. Orang yang kenal Yesus tidak akan menuntut sesama sahabatnya. People who know God will not start complaining to others. Orang yang kenal Yesus akan mengasihi saudara-saudaranya. People who knew God will love His friends. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, My beloved brothers and sisters, kita harus berubah. we must change. Kita tinggal di Universitas Advent Indonesia.
We stay in this campus Universitas Advent Indonesia. Kita sama seperti tinggal di Yerusalem. It's just like us staying in Jerusalem. Tetapi banyak dari kita hidup mengelompok. But many of us, we live by groups. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan. There are a lot of God's work that we have to do. Tapi hati kita satu dengan yang lain tidak menyatu. But our hearts, one another, did not combine together. Pertanyaan buat saya secara pribadi. The question for me personally, apakah saya betul-betul kenal Yesus? do I really know Jesus? Kalau saya kenal Yesus, saya tidak bicara dengan teman sekamar saya. If I know Jesus, I will never stop speaking, communicating with my friends. Kalau saya kenal Yesus, saya tidak akan berdiaman dengan sahabat saya. If I know Jesus, I will not keep silence with my friends. Kalau saya sahabat Yesus, kalau saya kenal Yesus, maka saya akan bersatu dengan semua orang. If I'm a friend of Jesus, if I know Jesus, then I'm going to be friend with everybody. Pertanyaan dan jawaban ini itu ditujukan kepada saya secara pribadi. That question and answer is being pointed to you and to me personally. Ternyata saya sebagai umat Tuhan, saya tidak kenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Actually, me as a people of God, I did not really know who God is. Mari kita baca ayat 8 sampai ayat 9a. Let us read verse 8 and 9 part, the first part. Kata Yesus kepadanya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Read together. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilangmu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalanlah. Jesus said unto him, Rise, take up thy bed and walk. And immediately the man was made whole. He took up his bed and walked. Yesus mengerti orang ini mempersalahkan orang lain karena dia tidak kenal Yesus. This person start blaming others because he did not know Jesus. Dan Yesus tetap ingin sembuhkan dia. But Jesus still wanted him to be healed. Saudara perhatikan respon Yesus. Try to pay attention to the response of Jesus. Yesus tidak datang ke pinggir kolam ketemu dia, mari kita berdoa. Tidak. Jesus did not come to that pool and said to this man, let's pray. Yesus tidak dekat dia lalu lempar ke dalam kolam. Jesus not get close to this person and start throwing him into the water. Kalau kau mau sembuh, mari kita belajar 28 doktrin dulu. Jesus didn't say that if you want to be healed, let's read about the 28 doctrine. Yesus tidak menyuruh berdiri, saya angkat tikar. Tidak. Jesus didn't say that rise up and I'm going to carry your bed. Dia hanya mengatakan kepadanya apa yang ia harus lakukan untuk menjadi sembuh. Jesus said to this person what he needs to do to be healed. Saudara, berapa tahun orang ini sakit? 38. Dan ketika Yesus berkata, angkat tilangmu dan berjalanlah. Orang itu bagaimana, saudara? Apa yang terjadi dengan orang itu? Ia berdiri. This person has been sick for 38 years. And when Jesus said to him, rise up, and we knew that he started to get up. Mari kita lihat tulisan pena inspirasi. Let's read to what the spirit of prophecy said. Iman orang ini berpegang teguh pada perkataannya itu. The faith of this person holds strongly to the word of Jesus. Setiap urat saraf dan otot bergetar dengan hayat yang baru. Every nerve and body of this person is being filled with new life. Dan tenaga hidup kembali pada anggota-anggota tubuhnya. And a new power, a new strength is being there in his invalid body. Dengan tidak ragu-ragu ia mengambil keputusan. Without any hesitation, he made a decision. Untuk menurut perintah Kristus. To obey the word of God. Dan segenap ototnya menyambut kemauannya. And all parts of his muscles respond to this word. Setelah melompat, ia merasa bahwa dirinya telah menjadi seorang yang sehat kembali. And after rising up, he feels that he is a new person, a healthy person. Seorang yang sakit kalau bagian tubuhnya tidak dipergunakan, dia akan menjadi mengecil. A sick person, if he don't use any organs of his body, then
kamu tilammu dan berjalanlah. But the Bible said when Jesus said, rise up and take your bed and walk. Dan orang itu melakukan apa yang Yesus suruh. And that person do what Jesus said. Dia melompat dan dia bisa berjalan. And he said that he jumped and start walking. Kejadian itu hanya sekejap. That happens only in a second. 38 tahun sangat lama. 38 years is a very long time. Tapi Yesus bilang, angkat tilammu dan berjalanlah. But Jesus said, take up your bed and walk. Kalau saudara perhatikan di jam saudara, angkat tilammu dan berjalanlah. Tidak sampai 1 jam. If you look at that, you watch these words, rise up and take your bed and walk. It's gonna take you. Kata-kata itu tidak sampai 30 menit. That words will not take for 30 minutes. Kata-kata itu tidak sampai 1 menit. It's not even 1 minute. Kata-kata itu tidak sampai 5 detik. Those words will not take about 5 seconds. Dan Yesus ubah orang sakit itu 38 tahun hanya dalam 5 detik. And Jesus changed this person who has been sick for 30 years in only 5 seconds. Apa aplikasinya? What is the application? Saudara-saudara, kesembuhan yang sejati dari Yesus hanya dapat terjadi ketika kita merespon apa yang Ia tawarkan. A true healing from Jesus is only when we respond to what Jesus said. Saudara mau sembuh dari dosa kebencian? Do you want to get healed from your sin of hatred? Saudara mau sembuh dari dosa kesayangan? You want to get healed from those love sins that you have? Saudara mau sembuh dari dosa merokok yang saudara susah tinggalkan? Do you want to be healed from that sin of smoking that you like? Saudara mau sembuh dari berbagai macam kecanduan hidup? Do you want to get healed from any addicted things in life? Saudara lakukan itu berpuluh-puluh tahun lamanya dan saudara katakan saya tidak bisa berubah. And you have been doing that for years and you said that no, I cannot be changed. Hari ini Yesus buktikan dalam sekejap Yesus dapat ubah. Today Jesus proved you that in seconds you can be changed. Tetapi semua itu terjadi kalau saudara mau percaya dan melakukan. And all these things will happen to you if you believe and do. Saudara, seringkali terlalu gengsi kita untuk meminta pertolongan Tuhan. Sometimes we think that we are just too precious to get help from God. Terlalu banyak perhitungan yang kita lakukan, padahal Tuhan cuma kasih kesembuhan yang sangat luar biasa. Too much thinking that we put in ourselves. God is only wanting to give you a very simple illness. Kita terlalu berpikir, padahal harus apa yang saya harus lakukan, terlalu ada nasihat yang saya harus minta dan lain sebagainya. Maybe we start thinking, oh, what else that I can do? What kind of advice that I'm going to get? Hari ini Yesus mau katakan kepada saudara, saudara dan saya bisa saling mengasihi satu sama lain. Today Jesus wants to tell each one of you that you can love one another. Saudara bisa tinggalkan kebencian itu sekarang ini. You can leave that hatred things in your life. Saudara bisa tinggalkan akar pahit yang ada dalam diri saudara. You can leave behind all the bitterness of your life. Simple, hanya lakukan apa yang Yesus katakan. Just very simple. Just do what Jesus said. Tidak perlu berpikir berapa bayar yang Yesus akan minta. Don't think about the charges that Jesus is going to Ingat ask. saudaraku, saudara sudah dibebaskan dari perhambaan dosa. Remember, my brothers and sisters, you have been freed from the slavery of sin. Tetapi kita hidup saat ini hidup dalam perhambaan karena salah kita. Today we still live in that slavery because of our own mistakes. Kesimpulan yang saya mau sampaikan, The conclusion that I would like to tell you, jika Anda ingin sembuh dari sakit rohani, if you want to be healed from the illness, the sickness of your spiritual life, jangan pergi kepada sahabat, don't go to your friends. jangan cari hal-hal gaib, Don't look at some supernatural things. jangan cari orang pintar, Don't look at all those wise people. cari sama Tuhan. Go and find God. Tuhan sanggup sembuhkan apapun penyakit kita. God will be able to heal any illness that you experience. Orang buta Tuhan celikan, The blind, God made to sight. orang tuli Tuhan buat bisa mendengar, The deaf can listen. orang lumpuh bisa melompat, The lame, the crippled can jump. dan Tuhan bisa sembuhkan saudara dari sakit rohani saudara. And God can heal your spiritual illness. Apakah saudara mau mendengar kata-katanya?
Do you want to listen to the word of God? Kalau saudara mau percaya kepadanya, maka hari ini sebelum saudara tinggalkan tempat duduk saudara, Tuhan akan sembuhkan kerohanian saudara. If you want to put your trust, your belief in God, before you leave this church, you can put all that trust to Him. Sebelum saudara berdiri dan menyanyi lagu penutup, before you stand up and sing the closing song, saudara katakan, Tuhan, saya mau datang kepadamu supaya Engkau sembuhkan saya. You can say to Him and say, God, I want to be healed. Maka Tuhan dapat lakukan itu buat kita. And God can heal. Tuhan dapat lakukan itu buat universitas kita. God can do that one for this university. Tuhan dapat lakukan itu untuk jemaat kita. God can do that for our church. Inilah tawaran yang Tuhan katakan kepada Anda. This is what God offers to you. Semoga Tuhan memberkati kita. May God bless each one of us.